এদের খাবার তৈরি হচ্ছে, আমি দেখছিলাম, অসাধারণ লাগছিল। দিয়ে সকালবেলার ওদের নিজেদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলছে। এটা রান্নাঘর, খুব চমৎকার একটা পরিবেশ। এই অযোধ্যায় এই আশ্রমেও কিন্তু থাকার বন্দোবস্ত আছে, আগে থেকে এসে যোগাযোগ করতে হবে। এদের রুমগুলো ঠিক এইখানে রয়েছে, এদের ব্যবস্থা আছে। ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তো উনি বলেছেন এখন সকালবেলা পুজো আস্থার মধ্যে ব্যস্ত আছেন, তাই সময় দিতে পারবেন না, কিন্তু এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, এরকম একটা পরিবেশ। আর এখানে ভক্ত সমাগম প্রত্যেক দিন সকাল বিকেল চলছে, এখানে থাকার জন্য খুব চমৎকার হবে। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু অনেক দিন থাকা যেতে পারে। বয়সের শেষে এসে মাসখানেক এসে কাটিয়ে গেলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে বেশ ভালোই লাগবে। সঙ্গে থাকুন। এদের এই সকালবেলার চর্চা একটা প্রাণবন্ত রূপ। নিজেদের ভেতরে যারা এরকমভাবে বসবাস করছেন, এরকম জীবনযাপন করছেন, এটাও কিন্তু একরকম বানপ্রস্থ আশ্রম। যে আশ্রমের যেরকম পরিকাঠামো রয়েছে, যেরকম নিয়মকানুন আছে, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, সকালবেলা উঠে নাম সংকীর্তন, তারপর এইভাবে প্রসাদ খাওয়া একসঙ্গে, এই চরণামৃত নিজেদের ভেতরে, এটা কিন্তু পরম প্রাপ্তি। এরকম একটা অনুভূতির জায়গা, বয়স সন্ধিকালে এরকম জায়গায় এসে দীর্ঘদিন থাকা যেতেই পারে। ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যে রয়েছে থাকার জায়গা, সেসব জায়গাগুলোর ভেতরে এটি একটি জায়গা, যেটি অযোধ্যায় আজকে দেখছেন। খুব চমৎকার লাগছে, খুব চমৎকার একটা পরিবেশ। নিজেদের এটা হচ্ছে সাধু সঙ্গ করা। এর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে এসে 10 দিন 15 দিন, অর্থাৎ নিজের ভাবের পরিচয় দিলে এখানে থাকার জায়গা নিশ্চিতভাবে হয়ে যাবে। আর আমার চ্যানেলে আপনারা সবই 60-এর উপরে, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার 60-এর উপরে ভালো সমবয়সী পাওয়া, তাদের সঙ্গে বসবাস করা, চমৎকার একটা পরিবেশ আপনারা দেখছেন। ওনার কাছ থেকে আমি বলেছিলাম একটু বলার জন্য, দেখা যাক যদি দু কথাও নিতে পারি ওনার কাছ থেকে। প্রসাদ নিলাম, এবার ওনার কাছ থেকে এখানকার রুম সম্পর্কে একটু জেনে নেব, কীরকম রুম আছে। সঙ্গে থাকুন, পুরো ভিডিওটা দেখুন। জীবনটাকে বানপ্রস্থ আশ্রমের কাঠামোয় নিয়ে যাওয়া। এরা কিন্তু সংসারী, এরা বেরিয়ে এসে এখানে কিন্তু থাকছে। প্রথম দিকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তারপর এদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে হাত লাগালে তখন দেখা যায় যে তার ব্যয়ভারটা কমে যায়। প্রথম দিকে হয়তো ঢোকার সময় কিছু টাকা পয়সা লাগে, পরে কিন্তু টাকা পয়সা আর তেমন খরচ হয় না। কিভাবে আসবেন এখানে সেটা ওনার কাছে জেনে নিই। উনি রয়েছেন। স্যার জি একবার বাতাইয়ে कैसे यहाँ पे आना, एड्रेस लोकेशन। अयोध्या स्टेशन से 1 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, वाह, 1 किलोमीटर है। यहाँ से श्री राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर भी 1 किलोमीटर है। अच्छा, अच्छा, ये लोकेशन है इसका। यहाँ से सरजू नदी, हाँ सरजू, वो भी 1 किलोमीटर है। अच्छा, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट में है। अच्छा, ये है रामघाट चौराहा, इसका नाम है। अच्छा, ये राम जन्मभूमि मंदिर की कार्यशाला अच्छा है। ये जो वो अपोजिट पे, जी अपोजिट पे सामने। और है कि यहाँ पे जो आपका जो जीवन यहाँ पे चल रहा, ये तो एक तरीके से वानप्रस्थ आश्रम का तरीका से ही चल रहा। नहीं, ये संन्यास आश्रम नहीं, ये संन्यास आश्रम, मतलब और एक ग्रेड ऊपर। जी जी। और है सर यहाँ पे रूम मिलने के लिए, रहने के लिए, जो सीनियर सिटीजन, छोटा एज नहीं, जो जिसका उम्र हो गया 60 से ऊपर, वो आके कुछ दिन गुजार सकते, आके रुक सकते यहाँ पे। नहीं, यहाँ साधु संत, जो बैरागी साधु संत हैं, हाँ, जो संन्यास लेने के लिए, जो संन्यास धर्म को ग्रहण किए हैं, उन्हीं को यहाँ व्यवस्था होती है, उन्हीं को भोजन पानी सब किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई गृह है, संसार छोड़ के कुछ दिन रहने के लिए आप देंगे क्या यहाँ पे, जो सीनियर सिटीजन, जो 60 साल से ऊपर? हाँ, तो उस हिसाब से जो यहाँ आकर के, वो तो उस पर निर्भर करता है किस तरह से उनके भाव भक्ति है, कैसा नहीं है। अच्छा, ये बात है। नहीं, मेरा चैनल पे हर सीनियर सिटीजन के लिए चैनल है ये, सिर्फ जहाँ पे सन्यासी जीवन बहत है, जहाँ पे रुक सकते कुछ दिन, तो
इसलिए रिक्वेस्ट है कि तो है यहाँ पर एक और है, यहाँ रामचरितमानस की जो रामायण कथा की पढ़ाई होती है, अच्छा। शिक्षण होता, प्रशिक्षण होता यहाँ है यहाँ पे अच्छा नित्य प्रतिदिन। हाँ, रामचरितमानस को। अच्छा, यहाँ पे मंदिर का साल कितना हुआ, कितना वर्ष से चल रही है मंदिर? ये तो मंदिर बहुत पुराना, 100 साल से ऊपर है। अच्छा, हाँ 100 साल से ऊपर जी। वेरी गुड। आपका शुभ नाम सर जी? हमारा शुभ नाम अवध किशोर शरण, अवध किशोर शरण। और आपका मोबाइल नंबर क्या? मोबाइल नंबर आप ऐसे ले लीजिए उसमें क्योंकि आप जो आएगा ना तो आपके साथ मीट करके बात करके, ठीक है, तो आप आपको ले लेने, आप दे दीजिए मेरे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।